মঙ্গলবার দুদিনের রাজ্য সফরে এলেন কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি মোহনপুর মহকুমার অন্তর্গত রাঙ্গাছড়ায় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনার অন্তর্গত অমৃত সরোবরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এছাড়া মোহনপুর বাইপাস সংলগ্ন মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর প্রাপকদের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন এবং মোহনপুর মহকুমার অন্তর্গত মোহিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাঙ্গণে মহিলাদের বিভিন্ন স্বনির্ভর স্টলের উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি তাদের বানানো জিনিসপত্র পরিদর্শন করার পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জানান, দেশের মাতৃশক্তি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে। বর্তমানে দেশের 9.5 কোটি মহিলা বিভিন্ন স্বাবলম্বী কর্মসূচির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী সবসময় বলেন, মহিলারা আত্মনির্ভর এবং সশক্তিকরণ হলে দেশ মজবুত হবে। মহিলাদের সহজ শর্তে ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। সেই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা চালু করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, আজ মহিলারা ঘর থেকে বের হয়ে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হয়ে পরিবার পরিজন প্রতিপালন করছেন। हमारे देश की मातृशक्ति सशक्त हो, जो गांव में रहती थी अपने पति के सामने पैसे के लिए हाथ फैलाती थी, उसके लिए 2014 के बाद से स्वयं सहायता समूह की हमारी महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं। 2014 के पहले 2 करोड़ के लगभग पूरे देश में महिलाएं जुड़ी हुई थी। आज पूरे देश में 9.5 करोड़ के लगभग स्वयं सहायता समूह से महिलाएं जुड़ी हैं, जो स्वयं अपना सामान बनाती हैं, मार्केटिंग करती हैं। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है भी कि महिला स्वयं आत्मनिर्भर बने। महिला सशक्त होगी, महिला आत्मनिर्भर होगी तो अपने आप ही देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा और दिशा पर काम कर रहे हैं। मैं इन बहनों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और सरलता से बैंक को लोन दे सकें। हैंडीक्राफ्ट का यहाँ बहुत काम होता है। मैंने अभी कहा हुआ है कि इनको जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना भी लॉन्च की है, उसके तहत भी इनको लोन लेने का है, वहाँ भी काम करें। और मुझे लग रहा है कि लोन के लिए हम लोगों ने बहुत सरलता कर दी है कि अपना समय पर जमा करती है तो उनको बहुत कम पैसे में लोन मिल जाता है। मैं त्रिपुरा में आई हूँ, त्रिपुरा की अपनी स्वयं सहायता समूह की बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि घर से निकल के आज मार्केट में पहुंच करके अपना स्वरोजगार पैदा कर रही है, अपने परिवार को पाल रही है। तो ये एक अपने आप में दिखाता है कि महिला कैसे सशक्त होती है। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতির সফর সঙ্গী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, মোহনপুর মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত সহ অন্যান্যরা। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বিভিন্ন ব্লক পরিদর্শন ছাড়াও আগরতলার ডন বস্কো এলাকায় কেন্দ্রীয় খাদ্য গুদাম পরিদর্শন করবেন বলে জানা যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, রাইজিং ত্রিপুরা।